Madayong adlaw Matinians, Abril 26, 2025 karong adlaw. Ako si Josh Eric Jelgis. Uban ni kami alang sa mga labas nga mga balita gikan sa lokal nga panggamhanan ubos sa administrasyon ni Mayor Michelle Nakpilrebat. Ug aniya ang atong mga headlines. Duha ka kaso sa monkeypox sa Rehiyon 11. Kumpirmado, mga turista midagsa sa Mati atol sa Semana Santa. Rally ni Senador Bongo sa Mati City, nagmalampuson sa Eleksyon 101. Hingpit nga pagpangandam alang sa Eleksyon 2025, nagpadayon. Sa sports, Olympics Sports Camp 2025, miarangkada na ug City Nature Challenge 2025. Gibida ang kinaiyahan sa dakbayan. Kana ug uban pa sa pagbalik sa Ang Mati Karon. Mati is where to be. Make it Mati. Maganahay nga di. Ano ba'y gustong isumbong nga problema sa inyong barangay? O di ka proyektong kinahanglan ninyo nga wala matagad? Kung kamo nangitag kadangpan sa inyong suliran, i-report na kana sa Ang Mati Karon. Kami gadawat sa reklamo, hangyo o bisan pa man unsang mensaheng gusto ninyong madunggan sa lokal nga panggamhanan. I-report na yan. Ipadala lamang inyong mensahe hangyo ug mulo sa atong Facebook page, City of Mati LGU, aron among masibya sa Ang Mati Karon. Mamahimo usab kamong magpadala sa inyong video, mahitungod sa inyong issue. I-report na yan. Matinians, andam ka ba panahon sa kalamidad? Ang Go Bag usa sa mga alibyo aron kaminusan ang epektong hatod sa kalamidad o emerhensiya. Ali, tabangan ta ka magprepara og Go Bag aron ready ka pirmi. Una, iandam ang sinina ug uban pang bisti nga magamit sulod sa duha hangtod tulo ka adlaw. Pagkaong di dali mapan-o sama sa dilata,
biskwit, noodles ug uban pa. Tubig mainom, kutsara, tinidor, plato ug plastic bags. Toiletries sama sa toothbrush ug toothpaste, sanitary napkin para sa mga babae, sabon ug shampoo, hand sanitizer ug alcohol. First aid kit sama sa band-aid, mga tambal, ointment para sa mga samad, maintenance medication kung naa. Survival kit sama sa pocket knife na dunay can opener, flashlight ug posporo o lighter, ug pito. Mga gadget sama sa radyo, battery, power bank, charger ug extension cord. Human kini tanan maandam, ibutang kini sa bag na dili dali mabasa. Ang go bag ibutang sa butanganan na dali ra makita. Hinumdumi, mas luwas ang taong andam. I-ready na ang inyong mga go bags, Matinians. Kabalo ka ba? Nga otomatikong kansilado ang klase sa mga eskwelahan kung adunay bagyo, kusog nga pagulan, baha ug kusog nga linog. Subay sa DepEd Order No. 37 Series of 2022. Otomatikong makansela ang klase gikan preschool hangtod grade 12 kung adunay na issue na tropical cyclone wind signals. 1, 2, 3, 4 o 5 gikan sa Pag-asa o ang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration. Gawas sa bagyo, otomatikong kanselado sab ang mga klase kung adunay gi-issue ang Pag-asa na orange o red rainfall warning. Mamahimo sab na magsuspende og klase ang lokal na panggamhanan tungod sa pagulan bisan og walay warning gikan sa Pag-asa. Samtang otomatikong makansela sab ang mga klase kung adunay flood warning gikan sa Pag-asa. Makansela o masuspende sab ang mga klase bisan og walay flood warning sa Pag-asa kung kini gimando sa lokal na panggamhanan. Sa panahon sa linog, otomatikong makansela ang mga klase kung lapas sa intensity 5 ang gideklara sa PHIVOLCS nakakusgon sa linog. Samtang mamahimong ikansela sa lokal na panggamhanan o mga school principal ang klase kung adunay linog na baba sa intensity 5 ang kakusgon. Kini nga polisiya mausab ang ginasubay sa Commission on Higher Education CONCHED. Karon, kabalo na ka! Kumpirmado sa Department of Health 11 ang unang duha ka kaso sa monkeypox sa Rehiyon 11. Luyo niini andam ang panggamhanan sa pagkontra sa maong balatian. Si Albert Louis Villar Jr. sa dugang detalye. Natala sa Department of Health Region 11 ang duha ka kaso sa monkeypox or Mpox sa Rehiyon 11 karong bulan sa Abril didto sa Davao City, kung diin usa sa mga pasyente ang namatay. Apan giklaro sa Department of Health nga dili Mpox ang direktang hinungdan sa pagkamatay sa pasyente. Saysay nila nga anaa sa severe immunocompromised state ang maong pasyente nga posibleng na mahimong rason sa iyang kamatayon. Bisan pa man niini, gipasalig gihapon sa Davao City Health Office nga walay ang ikabalaka ang publiko sanglit ang duha ka kaso clade 2 variant sa Mpox. Kini nga variant dunay gamay tsansa lamang sa pagtakod, sanglit pinaagi lamang sa direct physical contact, sama sa paggakos, paggunit sa lawas, ug ingon man sexual transmission makuha ang maong balatian. Andam usab ang Davao CHO ug DOH-11 sa pagkontra sa maong virus pinaagi sa pag-andam og mga saktong pasilidad, tambal ug medical personnel, inubanan usab sa tracking and monitoring system sa mga buhatan. Sa Mati City, andam usab ang City Health Office sa pagkontra ug pag-atiman sa maong sakit ug kung galing mupuyanap kini abot sa lakbayan. So diri sa Mati City, aduna tay mga barangay isolation units, and then ang ato ang mga barangay BHERTS or mga barangay epidemiology and surveillance response unit. So capable na sila if naa sila makita na mga suspected na mga cases, pwede natin i-isolate sa to ang BIU or Barangay Isolation Unit. Dakong pangutan na usab sa publiko karon kung unsa man kini nga sakit. Hilabihan na gayud sa labas pa nga pagkahitabo sa global COVID-19 pandemic. So Mpox is
isa ka sakit nga adunay virus nga Mpox. So ang iyang mga simptomas is na ay mga rashes na ay tubig-tubig, then kauban ana na ay kalintura, and then maggawas ang mga lusay-lusay. So same siya sa chickenpox na mga rashes, pero nalang siya yung mga simptomas na pareho sa mga gawas ng lusay-lusay o kaning iyahang rashes is mostly sa naong o sa iyahang kamot. Pipila sa mga sintomas ni ini maong hilanat, rashes, paglusay-lusay, ug kini nga balatian mamahimong mudugay gikan sa 2 hangtod sa 4 ka semana. Ang Mpox dili sama sa chickenpox nga sa lawas malabas ang mga rashes o butoy-butoy. Kasagaran sa nawong ug kamot kini nga mga rashes masinati. Wala pa kini saktong tambal sa kasamtangan, pero adunay gihapoy mga supportive treatments sa pagbatok niini sama sa pain management, hydration ug isolation. Duna usab pahimangno ang Mati CHO sa katawhan aron malikayan ang pagkuyanap sa maong sakit ug aron daling maatiman ang matag usa ug kung galing duna na sila'y balatian. So kaning Mpox kay ang iyahamang mode of transmission, ang pamatuod na matakdan ka is due to direct contact sa mismong naay sakit nga Mpox. So katong mga likido sa iyahang rashes na magunitan nimo, mapisikan ka to sa mga likido, pwede ka matakdan sa Mpox. So unsa man to mga pamaagi na para malikayan, so dapat gyud natay proper hand washing. Kung walay sabon or walay tubig, pwede nato gamiton ang 70% alcohol. So always ta mag hand sanitize. And then kung mato ka sa mga lugar nga daghay tao, always wear your face mask. And then kung nakay ubosipon, mag-wear tag face mask. And then dili ta adto sa daghan ng mga tao sa mga publikong lugar. And then kung naay gibati, pakonsulta dayon sa doktor. Kini si Albert Louis Villar Jr. para sa Ang Mati Karon. Libuan ka mga turista ang midagsa sa Dakbayan sa Mati atul sa kasaulugan sa Semana Santa. Si Nash Tiguelo alang sa dugang detalye. Gidagsa og libuan ka mga turista ang Dakbayan sa Mati nga nahimong usa ka pinakapopular nga destinasyon sa Semana Santa karong tuiga. Base sa datos sa Mati City Tourism and Promotions Office, kapin sa 13,433 ka mga turista ang na-record nga may bisita sa mga baybayon sa syudad, ilabi na sa sikat nga Dahican Beach. Samtang sa tibok probinsya sa Davao Oriental, kapin sa 219,000 ka mga turista ang na-record nga may bisita atol sa long weekend. Matod sa Provincial Tourism's Office, 218,910 niini kay domestic tourist, samtang 109 kay mga langyaw. Gipili sa mga bisita ang eco parks, museums o guban pang tourist attractions sa probinsya, isip lugar alang sa family bonding o pagpahulay. Gikan sa mga pamilya nga nanghimulo sa init nga adlaw sa dagat, ngadto sa mga debotong misalmot sa mga relihiyosong kalihukan, napamatud-an sa Mati na kini usa ka all-around destination sa panahon sa Kwaresma. Apan bisan pa sa pagdagsa sa mga bisita, walay na italang katalagman sa kadagatan subay sa report sa Coast Guard Station Davao Oriental nga gipanguluhan ni Lieutenant Commander Vincent Brian M. Marcos, Philippine Coast Guard. Sumala pa ni Lieutenant Commander Vincent Brian M. Marcos, Philippine Coast Guard, sa maayong koordinasyon sa LGU, kapulisan ug mga resort operators, epektibo ang atong mga preemptive measures sama sa seaborne patrols, coastal security ug checkpoints. Salamat usab sa katawhan sa ilang kooperasyon. Gibantayan ang tibok syudad pinaagi sa paglatag sa mga pre-departure inspections, coastal patrols ug beach resort monitoring. Usa ka timaan na tinuuray nga pagtinabangay sa tanang ahensya sa gobyerno. Ang malampusong pagdumala sa Semana Santa Tourism sa Mati, dili lang pagpasiugda sa seguridad sa mga turista, apan nagpamatuod usab sa kapasidad sa syudad sa pagdawat og pagserbisyo sa daghang bisita. Kini si Nash Tiguelo para sa Ang Mati Karon. Gidagsa sa Matinians ang Grand Rally Concert ni Senator Christopher Lawrence Bongo
Uban ang pipila sa mga magpapiling senador ubos sa Partido Demokratikong Pilipino kaniadtong Abril 15, 2025 didto sa payloning Dakbayan sa Mati. Ania ang report. Gidagsa sa libuan ka mga Matinians ang Grand Rally Concert ni Senador Christopher Lawrence Bongo kaniadtong Abril 15, 2025 didto sa payloning Dakbayan sa Mati. Kauban ang pipila sa mga magpapiling senador ubos sa Partido Demokratiko Pilipino kon PDP, gihimo ang kalihukan alas 5 sa hapon diin gipasundayag ang ilang mga programa sabay sa pagpasidungog sa suporta sa katawhan alang sa PDP slate. Mipakita sa rally sila Senador Bato de la Rosa, Attorney Jimmy Bondok, Attorney JV Hinlo, Doc Marites Mata, Philip Salvador ug ang magpapiling board member sa Distrito 2 nga si Don Go Montojo. Misalmot usab sa maong rally ang mga sikat nga personalidad sama sa The Farmer Band ug si John Vic de Guzman nga gikan pa sa Manila nga may pasundayag alang sa kalingawan sa publiko. Gipadayag usab ni Mr. Malasakit Senador Go ang iyang dedikasyon sa serbisyo publiko ug gipasabot ang importansya sa padayong suporta alang sa mga programang nakabenepisyo sa katawhang Pilipino sama na lamang sa sektor sa kalawasan, pinaagi sa mga super health centers nga napatukod dinhi sa Dakbayan ubos sa iyang inisyatiba. Gilauman nga magapadayon ang pagtinabangay tali sa PDP ug sa katawhan sa Davao Oriental alang sa mas malungtarong kalambuan ug serbisyo mapalokal ug nasyonal nga panggamhanan. Sa among pagbalik, hingpit nga pagpangandam alang sa eleksyon 2025, nagpadayon Olympics Sports Camp 2025, Mi Arangkada na ug City Nature Challenge 2025. Gibida ang kinaiyahan sa Dakbayan. Kana sa pagbalik sa Ang Mati karon. Madayaw na adlaw Matinians, ani na sa pita sa tong segment na Matinians on the Street. Dinhi lamang sa ang Mati karon. Karong panahon na uso na kaayo ang paggamit sa teknolohiya ug social media sa pagpangampanya. Apil na niini ang paggamit sa artificial intelligence kon AI sa paghimo og campaign materials sama sa posters, videos ug ubang advertisements. Karon giuyo na sa COMELEC ang paggamit sa AI pero adunay klaro nga mando. Kung AI generated ang campaign material, kinahanglan gyud kini nga ideklara ug ipahibalo sa publiko base sa COMELEC Resolution number 11064. Busa alang sa atong pangutana karong semana, alang kanimo, okay ra ba nga gamiton sa mga kandidato ang AI sa ilang mga campaign materials karong eleksyon? Taraw ba ni kami ug atong sutaon ang tubag sa mga Matinians. Para sa ko, okay ra mo pud sa mga gamit ug ingana kay murag makatabang mapuna sa trabaho para madali. Narap na sila kung gamito nila sa tinarong sa dinutan. Okay man siguro kung sa mga paggamit siguro ma'am. Oo. Kaya mas nindot mo ko lang hindi kami ito sa kuan AI. Kaya para sa kuan ba? Para ito sa tao. Para mas Para sa nindot. Dili para sa ko dili gud okay kay ang AI man good ang kibali artificial siya kibali dili siya natural ba. Kapo tong natural lang unta siya kibali ang image niya natural lang ang iyang personality natural lang po. Si sa to pa mo serbisyo siya tama sa katawhan dili ing na plastic. Dili siya okay kay kung imong ibase man gud kung AI lang ang magbutang ang magkuan pwede gid siya madaya labi na kay doon lang atong election karon di gid siya pwede dapat jud ang kuan jud ang mismo yung mga politiko ang maggamit jud ana niya kung AI man gud di siya pwede kay madaya jud siya nagyo kanang puruhan nga madaya jud siya labi na sa election Siya pwede kay madaya jud siya kay kuan ra man siya kanang computer lang man. computer lang walay tao nga nagkontrol ba ana lahi ra jud nang kung kuan gud kanang tog-ana nang kanang tog-ana oy kanang tao jud ang magkuan sa tuwa magmando jud sa tuwa ba nang makita jud nato kay kanang nga najoy puruhan nga kita jud mo tuod jud ta nga dili gyud na siya fake. Para sa kuha is dili kay ano man gud mas nindot man gud tong own opinion nila or own words nila.
Para sa ko is kanang dili kay kang the more magod na mag-rely ta sa AI, especially sa chat GPTs, kanang murag maano ang atong utok, di na ta maka basta kanang mura na siya dili mag-rely na ta sa kanang kuan, and then murag mawala atong comprehension natin siya. Og mao kana ang tubag sa Matinyans kabahin sa atong pangutana karong sa manaha. Ubani na usab kami sunod semana din hilamang sa Matinyans on the Street. Ako sa Jilvis Jean Patalinghog, amping! Nagpadayon ang Comelec Mati sa hugot nga pagpangandam alang sa May 2025 elections nga gitumong sa pagpahigayon sa usa ka malinawon, matinud-anon ug organisadong piniliay. Si Jilvis Jean Patalinghog sa report. Size na lang kaadlaw ang nabilin paingon sa Mayo 2025 national ug local elections ug padayon ang hugot nga pag-andam sa Comelec Mati aron masiguro ang malinawon, matinud-anon ug organisadong pagboto sa lungsod. Kaniadtong Abril 22, gipahigayon na usab ang laing hugna sa Uplan Baklas, usa ka padayong inisyatibo sa Comelec nga nagtumong sa pagtangtang sa mga campaign materials nga walay autorisasyon o wala matuman sa formal nga guidelines. Ang mga kandidato og partido giawhag nga voluntaryong wag tangon ang ilang mga materyales nga napilit sa dili saktong lugar o wala misunod sa sukaranan nga sukat. Human sa deadline, ang Comelec ug mga partner agencies maoy mipahigayon sa operasyon sa pagpanglimpyo ug pagtangtang sa mga non-compliant nga materyales. Gisundan kini sa pag-install sa Starlink devices ug solar panels kanadtong Abril 23 ug 24 nga gipangbutang sa mga gipiling voting centers sa Mati. Ang teknolohiya gilauman nga makatabang sa internet connectivity ug power reliability, ilabi na sa mga lugar nga lisod maabot ang signal ug supply sa kuryente. Ang maong upgrade kabahin sa pagpangandam aron masiguro ang hapsay nga resulta sa transmission sa eleksyon. Sunod nga pagabuhaton mao ang final testing and sealing kung FTS sa mga automated counting machines karong Mayo 6, 2025. Giawhag ang tanang kandidato ug stakeholders nga motambong sa maong kalihukan isip kabahin sa transparency ug kahimtang sa kaandaman. Alang sa dugang kasayuran, mamahimong duolon ang buhatan sa Comelec Mati o kontakon ng ilang opisyal nga communication channels. Kini sa Jilvis Jean Patalinghog para sa Ang Mati karon. Gisugda na ang Olymkids Sports Camp 2025 kung diin gatusan kakabataang Matinyans ang mapailalom sa pagbansay sa nagkadaiyang paugnat sa kusog. Si Peter Jan Buen Camino sa report. Gisugdan ni adtong Abril 21, 2025 ang Olymkids Sports Camp kung diin sumatotal 672 ka mga bata ang misalmot sa maong training camp kung diin bansayan sila sa nagkadaiyang sports. Adunay mga training sessions sa ipatagayon alang sa arnis, athletics, badminton, baseball, basketball, boxing, chess, dance sport, football, lawn tennis, table tennis, sepak takraw, softball, taekwondo ug volleyball. Gilangkuban sab sa 30 ka mga skilled and experienced coaches ang training staff sa Olymkids 2025 nga maoy mong pakondisyon ug bubansay sa mga bata. Kini aron makabot nila ang top level skills ug competitive spirit alang sa ilahang napiling sport. Magsilbi usab kining oportunidad aron mag-scout sa mga atletang dunay dakong potensyal alang sa mga umaabot nga kompetisyon. Mukabad sa 431,954 pesos ang gitagana sa lokal nga pangamahanan alang sa maong training camp ubos sa City Sports Development Office. Kini nga mga aktibidades mamahimong pamaagi aron mabansay, mamintinar ug ma-develop ang matag-batang atleta o aspiring athlete sa dakbayan sa Mati. Kini si Peter Jan Buen Camino para sa Ang Mati karon.
Padayon ang partisipasyon sa City of Mati sa City Nature Challenge 2025. Diin gitumong nga makadokumento og kapin 2,000 ka species sulod sa 4 ka adlaw, sugod Abril 25 hangtod Abril 28. Ania ang report ni Jasmine Dia. From Highlands to Oceans. Maukini ang tema sa unang pag-apil sa City of Mati sa International City Nature Challenge 2025 nga nagsugod gikan Abril 25 hangtod Abril 28, 2025. Ang City Nature Challenge kon CNC usa ka tinuig o global friendly competition sa mga syudad nga nagtinguha nga madiskubre og makadokumento og wildlife species sa lokalidad pinaagi sa pagkuha og mga hulagway gamit ang iNaturalist app. Kini ang pinakaunang pag-apil sa Mati sa CNC nga gipanguluhan sa City Economic Enterprise Office ug sa City Environment and Natural Resources Office. Tumong sa lungsod nga makadokumentar og kapin 2,000 ka species gikan sa mga designated observation sites sa sulod sa dakbayan sa Mati. Mao kini ang mga sponsored sites. Samtang mao kini ang mechanics sa mga gustong mo partisipar sa maong City Nature Challenge. Una, i-download sa inyong mga smartphones ang iNaturalist app gamit ang Google Play Store o App Store. Ikaduha, log in gamit ang imong email o iset ang imong username nga dunay pangalan nimo o organisasyon o barangay kung diin kagikan. Ikatulo, sugod karong Abril 25 hangtod 28 adto lamang sa mga designated, recommended ug sponsored sites nga gitagana sa Mati City nga dunay daghang wildlife species o ingon man sa inyong mga panimalay kung diin kini makaplagan. Ikaapat, kung anaa na ka sa site, i-activate lamang ang GPS location sa imong smartphone o pwede ka na mukuha og mga hulagway sa mga wildlife, sama sa mga kahayupan o mga tanong. Ikalima, i-upload ang imuhang mga observations o mga litrato sa City Nature Challenge Mati City Project sulod sa iNaturalist app. Ang iNaturalist mismo magrekomenda sa pangalan sa retrato na imong pilian o i-upload. Sugod sa Abril 25 hangtod sa Mayo 4 lamang ang pag-upload. Hinumdumi, ginabawal ang pag-upload og hulagway sa mga tao, domesticated animals sama sa iro o iring. Dili sa pwede i-upload ang mga litrato nga nakuha gikan sa internet. Gipahimangnuan usab ang tanan nga dili mosulod sa mga private properties na walay pagtugot sa tag-iya kung mukuha og litrato. Ang lokal nga panggamhanan nag-awhag sa tanang Matinyans nga moapil sa maong kalihukan kay dili lamang kini usa ka dakong dungog sa dakbayan kundi dako usab kining tabang sa pagpreserba sa atong biodiversity ug marine wildlife. Kini si Jasmine Tia para sa Ang Mati karon. Ania ang orden de ejecutibo ug mga aktibidades sa atong halangdong Mayor Michelle Lacpilrabat karong simanaha. Ubaw ka na ang atong mga pinakauling balita gikan sa City of Mati, LGU. Ako si Josh Eric Jalgis. Uban ni kami sunod simana matag Sabado diri lang sa Ang Mati karon. Atong kanuninumduman nga magmakusganon, magmatinabangon ug magmahigugmaon matag adlaw.